রাজ্যসভায় নজিরবিহীন সংঘাতে জড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে। ডিমান্ড ফর গ্রান্টস নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন সাকেত এবং তারপরেই বাদানুবাদ, যেখানে সিবিআইয়ের কথা যখন বলতে শুরু করেন প্রতিবাদ করে ওঠেন অমিত শাহ। বাংলার হিংসার কথা বলতে শুরু করেন তিনি। পাল্টা সাকেত গোখলে দাবি করেন যে আপনি ভয় পেয়ে গিয়েছেন। অমিত শাহ পাল্টা দাবি করেন আমি 7 বারের সংসদ, কারোর দয়ায় সংসদে আসিনি। এই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা সাকেত গোখলে এবং অমিত শাহর মধ্যে। The BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. For the benefit of the honorable member, sir, I'm going to now read out the glorious record of the CBI, sir. लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा। जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए. He's free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases of corruption have been registered by the CBI, sir. So 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. I am not yielding, sir. I'm not yielding. He needs to learn to listen. I'm not going to yield. I refuse to yield, sir. 1 second. Under the rules, I am allowed to refuse to yield. I'm not going to refuse. I'm not going to yield to him, sir. 1 second. He can wait for... Mr. Gokhale, listen to the chair, please. मान्यवर, Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। The BJP claims to be তো আমরা জানি যে মোদিবাবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় করেন। সামান্য একটি যুবক বাচ্চা ছেলে সাকেতের কথায় যে এভাবে একটা ভাষণ দিচ্ছে, তার ভাষণের মধ্যে তাকে থামিয়ে দিয়ে 5 বার 3 জন মন্ত্রী এইভাবে যে ইন্টারাপ্ট করবে এবং যা নয় তাই অসত্য ভাষণ। বাংলায় ওরা লড়ে জিততে পারেন না মমতা ব্যানার্জিকে, হেরে যান। তাই যা নয় তাই অসত্য ভাষণ বলেন। অসত্য ভাষণ সদনে বলা বেআইনি, বেনিয়ম, একেবারেই আইন সিদ্ধ নয়, কিন্তু সে কাজও ওরা করেছেন। আজকেও ওকে ইন্টারাপ্ট করার সময় বাংলা সম্পর্কে অসত্য ভাষণ বলেছেন। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।